अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। किसी को बादशाह पुकारते हैं तो किसी को अंकल और चाचा का लक़ब देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत और पीटीआई पर सिर्फ तनकीद, क्या पीपल्स पार्टी आने वाले इंतखाबात में सुर्खरू हो सकेगी? और फिजाई आलूदगी, हादसात और बीमारियां, धुंध और धुएं का मुरक्कब स्मॉग आहिस्ता आहिस्ता फिजा को निगल रही है। प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। पानामा का हंगामा तो बहुत है और तमाम सियासी जमातें अपने मफाद के तहत इसे इस्तेमाल भी कर रही हैं। पीपल्स पार्टी इस मामले पर अदालत नहीं जाना चाहती, लेकिन पानामा लीक्स के मामले पर जवाब की जरूर मुंतजिर है और यही सवाल आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी उठा रहे थे। ढरकी में जलसा आम में बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर खूब गरजे और बरसे, हुकूमत पर चढ़ाई भी की और हुकूमत के पास दहशतगर्दों से निपटने का कोई प्लान नहीं, ये सबसे बड़ा इल्जाम था, ये सबसे बड़ा बात थी जो उन्होंने की। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत एक सानहे के बाद दूसरे सानहे का इंतजार करती है। इसके लिए उन्होंने हुकूमत के सामने जो मुतालबात रखे हैं उस पर वो मुसलसल जोर दे रहे हैं। वो क्या कह रहे थे, पहले आपको ये सुनवाते हैं। मियां साहब, मैं फिर आपको वार्न करता हूं कि हमारे ये 4 मुतालबा मान ले, वरना जो भी नुकसान होगा वो आपका होगा। आपने ही मुल्क को इस क्राइसिस में धकेला है। आपकी जिद ने मुल्क को इस हालात में पहुंचाया है। बिलावल भुट्टो ने इस बार हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन की जमात पीटीआई को भी आड़े हाथों लिया है और उन्होंने एक बार फिर इमरान खान को चचा कहकर पुकारा और ये कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में -1 की बात की गई तो पीटीआई में भी -1 हो सकता है और शेख रशीद कामयाब सरबराह साबित होंगे। बहरहाल दूसरी तरफ इसी दौरान जब ये तकारीर हो रही थी आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें पटेल पाड़ा शामिल है, पाक कॉलोनी, नॉर्थ कराची और शफीक मोड़ में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हुए, जिसमें कुछ ही घंटों के अंदर अंदर 5 अफराद को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और कई अफराद ऐसे थे जो जख्मी भी हुए। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में एक बार फिर हुकूमती रिट को चैलेंज किया गया है। दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत पर सिर्फ तनकीद में मसरूफ है। हमारा आज का पहला सेगमेंट इस रूप पर बात होगी, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत, कराची और ख़ासतौर पर सिंध के जो हालात हैं इस पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। बहुत शुक्रिया रफत आपका। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो सियासत है, ख़ासतौर पर जिस किस्म की तकारीर वो कर रहे हैं, उसका महवर नज़र क्या आता है? क्या सिर्फ हुकूमत पर या फिर अपोजिशन पर तनकीद करने से वो अपना हदफ हासिल कर लेंगे? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी को जिस वक्त से भी लॉन्च किया गया है उनके रवैये और लहजे में देखें वो कई तरफ जाते हैं, इसीलिए उनको बाज़ लोग बिल्कुल अनगाइडेड मिसाइल भी कहते हैं कि कभी वो नवाज शरीफ को भी टारगेट करते हैं, वो इमरान खान को भी टारगेट करते हैं और वो उन कुव्वतों, मजहबी कुव्वतों को भी टारगेट करते हैं। कभी किसी को अंकल कहते हैं, किसी को चाचा, किसी को मामू। तो इसलिए बहरहाल वो अपनी उस जो उनकी वालदा के साथ ताल्लुकात थे, उनके वालिद के साथ जिन रिश्ते के ताल्लुकात थे सियासतदानों के, तो उन्हें अब वो रिश्ता लगाकर कम अज़ कम मुखातिब करते हैं। इमरान खान की तरह मुखातिब नहीं करते ओए करके। तो बहरहाल ये एक है, लेकिन बहरहाल उनकी जो सियासत में नापुख्तगी है, कमज़ोरी है, वो बहुत नुमायाँ होती है। और जो उनके अंकल हैं, जैसे बेनज़ीर भुट्टो जिस वक्त सियासत में फ़ाल हुई थी, उनके भी कुछ अंकल थे, तो बहरहाल इनके भी अंकल हैं, लेकिन बहरहाल सब लोग दस-बस्ता खड़े हुए होते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह खिताब कर रहे होते हैं, यकीनन उनका खिताब लिखने वालों को इस बात पर भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उसमें सियासी संजीदगी नजर नहीं आ रही होती है। सिर्फ तनकीद करके सिंध के जो अवाम है, और खासतौर पर मैं ये कहना चाहूंगी, क्या सिंध के अवाम के मसाइल हल हो गए? क्या हमारी गवर्नेंस जो है वो बेहतर हो गई है? जो पीपल्स पार्टी उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, तनकीद पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। देखिए, पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत अलमिया रहा है मौरूसी सियासत जो है कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं
تو اب ان کا بیٹا چاہے اس میں صلاحیت نہ ہو اسی کو آگے لایا جائے گا, کارکن بھی اسی کی وجہ سے چارج ہوئے ہیں. تو یہ پاکستانی سیاست کا ایک فنومنا ہے اور جو کہ نظر آتا ہے, اور یہی کوشش میاں نواز شریف نے بھی اپنی صاحبزادی کو لانے کی تھی, جس کو کہ فی الحال وہ رک گئے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. لیکن بات آپ نے بات کی کہ ان کے بیانات سے جو غیر سنجیدگی ہے وہ بڑی نمایاں ہوتی ہے, پھر انہیں زبان پر وہ گرفت نہیں ہے. بے نظیر بھٹو جب واپس آئی تھی پاکستان تو کچھ آواز تو ان سے مماثلت ان کی رکھتی ہے, لیکن الفاظ کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ان سے ان کی ڈیلیوری بہتر تھی بے نظیر بھٹو کی, کیونکہ انہوں نے اپنے والد کے سائے میں پرورش پائی تھی, ان کی گرومنگ ہوئی تھی سیاسی طور پہ, اور غالباً بلاول بھٹو کی گرومنگ جو ہے اس طریقے سے نہیں ہو پائی جس طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہوئی تھی. لہٰذا وہ کمزوری بہت نمایاں ہے, نظر بھی آتی ہے, ان کے خطاب میں بھی نظر آتی ہے, اور پھر وہ ہر ایک کو جو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ پاپولر سیاست کر رہے ہیں. پھر گھوٹکی جیسی جگہ پر وہ ایک انٹرنیشنل تناظر میں باتیں کرتے ہیں, بین الاقوامی چیزیں کی بات کر رہے ہیں, وہ دیہاتی لوگ ہیں. چاہ رہی تھی کہ جو مقامی مسائل پر بات ہونی چاہیے تھی وہ تو نظر نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جب آج بلاول بھٹو زرداری سندھ کے دورے پر تھے, ظاہر عوام سے مخاطب بھی تھے, اسی دوران کراچی کے حالات بہت تیزی سے چینج ہوئے. اچانک 2-3 گھنٹوں کے اندر ایک دم سے ٹارگٹ کلنگ کا سٹارٹ ہو جانا, مختلف علاقوں میں فائرنگ ہونا, یہ ایک دم سے حالات کیسے بدلے؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن کیوں خراب ہوئی کراچی میں؟ دیکھیں, کراچی میں حکومت کا بھی یہ کہنا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خاصی حد تک قابو پا لیا, لیکن اس بات کا بھی سب برملا اعتراف کرتے ہیں کہ اس قسم کے انتہا پسند گروپ موجود ہیں, فعال ہیں, کام کر رہے ہیں, ان سے خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے. جو کہ ابھی 9-10 محرم کو خاصی کوئی ایسی بدامنی کا واقعہ نہیں ہوا, وہ واقعہ گزر گیا وہ, لیکن اب چہلم قریب ہے. لیکن اس کے بعد یہ گروپ فارم ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. اور پھر ناز آباد میں جو گزشتہ ہفتے ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کہ 5 لوگ جاں بحق ہو گئے تھے, تو وہ ایک فرقے سے تعلق رکھتے تھے. یقیناً یہ دوسرا واقعہ اس کا رد عمل کہا جا رہا ہے, اور جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں ان کی وابستگی سامنے آئی ہے, تو لگتا بھی کچھ ایسا ہی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں رہیں گی, یہ موجود ہیں, اور ان پہ پورا طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے. پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی توجہ جو ہے وہ دیگر معاملات کی طرف بھی چلی جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ گروپ دوبارہ سے فارم ہو جاتے ہیں. تو وہی گروپ کراچی میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے آج کوشش کی 1 گھنٹے میں 5 افراد. یقیناً اس کا رد عمل بھی ہوگا, اس کا ریئیکشن بھی ہوگا, اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی, اور خوف و ہراس ہے شہریوں میں. بہت شکریہ رفعت ہمارے ساتھ ہونے کے لیے. رفعت سعید ہمیں اور اوورال سندھ میں جو سیاست ہے اس سے آگاہ کر رہے تھے. ایک بریک ہم یہاں پر لے رہے ہیں, اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے پنجاب کی, جہاں آج کل اسموگ چھائی ہوئی ہے. ویلکم بیک. شدید دھند, ٹریفک حادثات اور سانس لینے میں دشواریاں, پنجاب میں اسموگ بن گئی شہریوں کی زندگی کا روگ. فوگ سے تو سبھی واقف ہیں, لیکن اس مرتبہ فوگ نہیں اسموگ ہے جس نے سینٹرل پنجاب اور بھارت کے جو سرحدی علاقے ہیں ان کو گھیرا ہوا ہے. اب آخر یہ اسموگ کیا بلا ہے؟ اسموگ دھند اور دھوئیں کا مرکب ہے جسے آلودہ دھند یعنی کہ اسموگ کہا جاتا ہے, اور اس کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسموگ انتہائی خطرناک ہے کیونکہ کیمیائی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ انڈسٹریل فضائی مادہ ہو گیا, گاڑیوں کا دھواں, اس کے علاوہ بھٹوں سے نکلنے والا دھواں جو فضا میں ٹھہر جاتا ہے, اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہوا نہیں چلتی, بارش نہیں ہوتی, تو درجہ حرارت میں کمی ہوتی ہے یا پھر موسمی تبدیلیاں ہوتی ہیں. ایسے میں آلودگی اوپر نہیں جا پاتی ہے بلکہ زمین کے قریب ہی ایک تہہ بن جاتی ہے, جس کی وجہ سے آلودگی کئی دنوں تک شہر میں رہ سکتی ہے. بہرحال یہ جو اسموگ ہے یہ کیوں ہے, اور لاہور میں خاص طور پہ جو ارد گرد کے ایریاز ہیں وہاں پر اس کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ کیا ہے, ہم بات کریں گے. کامران راجپوت آج نیوز کے نمائندے میرے ساتھ ہیں. ماحولیات سے بھی میں بات کروں گی, محمد طاہر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. کامران, میں پہلے آپ کی طرف آ رہی ہوں. یہ جو اسموگ ہے اس نے پنجاب کے کون سے علاقے ہیں جن کو متاثر کیا, اور کتنا سنجیدہ یہ مسئلہ ہے وہاں پر شہریوں کے لیے بھی, اور مقامی انتظامیہ اس ایشو سے کس طرح سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے؟ جی ناجیہ, پنجاب میں جو یہ اسموگ کا سلسلہ ہے 1 نومبر سے سٹارٹ ہوا ہے. اس نے لاہور سمیت پنجاب کے جو وسطی اور مشرقی اضلاع ہیں تک اضلاع کو بری طرح سے متاثر کیا ہے. 1 سے یہ سلسلہ بڑی شدت سے سٹارٹ ہوا تھا, جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے تھے. سب سے بڑا اور اہم مسئلہ تو یہ پیدا ہوا تھا کہ شہریوں کی صحت جو ہے وہ اس سے بری طرح متاثر ہونا شروع ہو گئی تھی. بچے اور خاص طور پر بوڑھے یہ دونوں متاثر ہو رہے تھے. ہسپتالوں میں بھی بہت زیادہ بچوں کی تعداد دیکھی گئی, بوڑھوں کی تعداد دیکھی گئی, جن میں سانس کی پرابلم تھی, آنکھوں کی پرابلمز تھیں. جبکہ دوسرا مسئلہ جو اس اسموگ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے پچھلے 4 روز کے دوران جو ہم نے دیکھا ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, جن میں بڑی تعداد میں جانوں کا ضیاع ہوا ہے.
2 नवंबर को इस तमाम तर सूरत हाल का वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने जो है वो नोटिस लिया था। इसके बाद इस पर कमेटी बनाई गई थी। कमेटी में तकरीबन 20 अफराद को शामिल किया गया था, जिनमें महकमा सेहत, महकमा हेल्थ, ट्रैफिक पुलिस और दीगर जो महकमे हैं उनके नुमाइंदे थे, जिनकी जानिब से एक जामे रिपोर्ट मुरतब की गई है। उसके बाद शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी की गई हैं, जबकि ज़िली सतह पर इंतजामिया जो है वो भी अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रही है। हस्पतालों में भी खसूसी इंतजामात महकमा सेहत पंजाब ने इस हवाले से किए हैं। ताहम लोगों की बड़ी तादाद अब भी हस्पतालों में जा रही है और इस सूरत हाल से निपटने की अभी भी कोशिश की जा रही है। कामरान, मैं मोहम्मद ताहिर साहब से पूछना चाहूंगी कि पंजाब में धुंध तो होती है हर मर्तबा, इसके बाइस हादसात भी रूनुमा होते हैं, लेकिन इस मर्तबा स्मॉग का बड़ा शोर है। तो ये टेक्निकली मैं पूछना चाह रही थी कि स्मॉग है क्या? ये एक फिनोमेना है, इसको टेक्निकली हम स्मॉग कहते हैं। ये फॉग का और स्मोक का एक तरह का कम्बिनेशन होता है कि जब हवा के अंदर फ़िज़ाई आलूदगी मौजूद हो और ऊपर से फॉग का सिलसिला शुरू हो जाए, तो दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो फिर एक नई चीज़ जिसको हम स्मॉग का नाम देते हैं, वो ये जो पिछले दिनों आपको देखने को मिली है, ये स्मॉग का फिनोमेना है, जिसको लाहौर ने के सारे लोग इससे दो चार हैं। तो वो गाड़ियों के जो मुख्तलिफ़ किस्म के एमिशंस होते हैं जब एयर के अंदर जमा होते रहते हैं, और ऊपर से आपको पता है कि विंटर सीज़न का आगाज़ हो चुका है, कुछ फाग की लहर आई, तो ये चीज़ें जब दोनों कंबाइन हुई तो ये इस स्मॉग के फिनोमेना ने जन्म लिया। ठीक है, अच्छा, तो आप ये भी बताइएगा कि मुल्क भर में ऐसी जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं जो कि रूनुमा हो रही हैं, जिनकी आप बात करें, पंजाब में स्मॉग हुई है, क्या ये स्मॉग मजीद फैल सकती है, इसका भी अंदेशा है? तब्दीली ये हुई है कि जो अगर इन दिनों में कोई आपने देखा हो काफ़ी दिनों से कोई बारिश नहीं हुई, एक तो बारिश का ना होना और ऊपर से इन दिनों कोई बिल्कुल हवा रुकी पड़ी है, हवा चल ही नहीं रही, और हवा के बिल्कुल ना चलने के नतीजे में ये जो हमारे एमिशंस होते हैं, जो गाड़ियां देखें लाखों के एतबार से गाड़ियां चल रही हैं यहाँ लाखों की तादाद में, तो उनके जो एमिशंस हैं, फिर मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एमिशंस होते हैं या डस्ट है, वो सारी इसके हमारे आप 10, 15, 20 मीटर ऊपर जाएं तो मुअल्लक नज़र आ रही है। अगर हवा चल पड़े तो ये सारा इर्द गिर्द फैल जाएंगी, चीज़ें ट्रैवल कर जाएंगी, पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो इर्द गिर्द बाहर देहातों की तरफ ट्रैवल कर जाते हैं, तो शहरों के अंदर ये जो इतनी आलूदगी और इतनी घुटन सी महसूस हो रही है वो ना हो। तो ये बारिश का ना होना और नंबर 2 हवा का ना चलना, तो ये इसके अहम सबब हैं। और एक चीज़ और सामने आ रही है कि रिसेंटली जो इंडिया के अंदर हमारे जो बॉर्डरिंग कंट्री है, वहाँ जो क्रॉप रेजिड्यू है, जो फसल के बच जाने वाली चीज़ें होती हैं, उसकी बर्निंग हुई, उस बर्निंग के नतीजे में वहाँ का जो फ़िज़ाई आलूदगी एक बहुत बड़ा इसका रीज़न है। की तरफ आते हुए स्मॉग से बचाव के लिए आपने बताया कि हुकूमत की जानिब से इकदाम तो किए जा रहे हैं, रिपोर्ट भी मुरतब की गई है, एहतियाती तदाबीर का भी बताया गया है, लेकिन शहरियों की अवेयरनेस के लिए कोई आगाही मुहिम चलाई जा रही है, उनको बताया जा सके कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है और इससे कैसे बचा जाए? जी नाजिया, इस सूरत हाल से दो चार होने के बाद अब हुकूमत ने इससे शहरियों को भी अवेयरनेस फराहम करना शुरू की है। स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें इंडोर रहने का कहा जा रहा है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें, हाईवेज़ पे सफ़र ना करें ताकि वो मुतासिर ना हो सकें। फिर जो है मास्क यूज़ करने का कहा जा रहा है। सड़कों पर भी मुख्तलिफ इदारों और हुकूमत की जानिब से शहरियों में अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है, मास्क भी दिए जा रहे हैं और लोगों से ये कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस स्मोक से बचें, क्योंकि इससे सांस की बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, और हॉस्पिटल्स में लोगों की जो जाने की रेशो है मरीजों की वो भी काफ़ी बढ़ गई है। हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि कामरान, जब हॉस्पिटल के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, कितना टाइम लगता है रिकवर होने में, और क्या मजीद पेशेंट्स भी इस तरह के आ रहे हैं? जी नाजिया, अभी तो जो तिब्बी माहिरीन से हमारी बात हुई है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, उनका यही कहना है कि अभी तो लोगों की बहुत ज़्यादा रेशो है, जिनमें ख़ास तौर पर बच्चे और बूढ़े हैं जो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं स्मोक से, और वो हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का वो शिकार हो रहे हैं, जिनमें सांस की बीमारियाँ ज़्यादा आम है बीमारियाँ हैं। डॉक्टर्स का यही कहना है कि मरीज़ की शिद्दत के हिसाब से उसे हॉस्पिटल्स में टाइम दिया जा रहा है, ताहम ये सूरत हाल अभी कंट्रोल नहीं हो सकी। मरीज़ों की आमद का सिलसिला डॉक्टर्स का यही कहना है कि जारी है। हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी की सी सूरत हाल एक डिक्लेयर की गई है, ताकि जब तक ये सूरत हाल ख़त्म नहीं होती और मौसमियाती तब्दीली जब तक नहीं आती तब तक यही सूरत हाल रहेगी। उससे निपटने के लिए मुकम्मल तैयारियां मौसमियाती तब्दीली कब तक रहेगी? स्मॉग से बचने के लिए स्टेट लेवल पर क्या इकदाम किए गए हैं और हम क्या कर रहे हैं खासतौर पर
دوسرے ممالک میں اگر دیکھا جائے تو وہ کس قسم کے سٹیپس اٹھاتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم اقدامات کر سکیں؟ حکومت نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی جو ٹریفک پولیس ہے اس کو بھی ایک طرح کا لیٹرز جاری کر دی ہیں کہ وہ ٹریفک فلو کو جو ہے وہ مینٹین رکھے، کیونکہ اگر ٹریفک رکتی ہے، جیم ہوتی ہے، تو اس سے جو امیشنز ہیں وہ زیادہ جنریٹ ہوتے ہیں اور ایئر کے اندر زیادہ وہ جمع ہوں گے تو ڈیفینیٹلی سماگ میں انٹینسٹی بڑھے گی۔ اور اس کے علاوہ ماسک بھی گورنمنٹ جو ہے نا دے رہی ہے، اسکولز کے بچوں کو بھی دے رہی ہے، جنرل پبلک کو بھی مہیا کر رہی ہے، جس وجہ سے مارکیٹ میں جو ماسک ہیں ان کی بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو مینوفیکچرر کو فردر کہا گیا ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے نا فردر ماسک تیار کریں تاکہ جو ہے نا لوگوں کو دیے جا سکیں۔ تو ڈپارٹمنٹ نے ابھی حال ہی میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ خریدا ہے جس کو ہم ایمبینٹ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد طاہر صاحب، ڈائریکٹر ماحولیات ہمارے ساتھ تھے، اور کامران راجپوت آپ کا بھی بہت شکریہ۔ فضائی آلودگی بہت بڑا مسئلہ ہے ایک، اور اس کی یہ شکل اسموگ کی صورت میں جو ہمارے سامنے آئی ہے یہ بھی انتہائی خطرناک ہے، زہر آلود ہے، جس کی آگاہی کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی لازم ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔